Pak. Cium mama sini dulu. Ini Ceo lagi baru berobat dia. Karena sakit apa nak? Batuk? Oh iya ya. Tadi ketemu dokter kesayangan dia. Sembuh ya nak? Tolong iyo. Yo. Yo. Kalau kau nak sembuh. Oh, dipilih dulu ya. Baru dulu ya. Ada duit tu obat 5 Oh, orang. kenapa kau nak baju? Kenapa? Lama pula kasih minum. Ayo Pak, sini Pak. Sini gendong mama Pak. Cium mama sini. Inilah Pak. Kasih Cio nak.